क्या हाल है, ठीक हो? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सेहत है भैया। माशाल्लाह। अच्छा वो खवातीन वाला चल रहा है अंदर हाँ एलसीडी? एलसीडी चल रही है। एक बार ये चेक करवा नीचे वाली एलसीडी नहीं ये आप चल रही। देखो अब ऑन किया है कैमरा। अब ऑन हो गया पता। दरूद बर मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन जाबिर बिन अब्दुल्लाह अल-अंसारी وقال
لم يلم دمي يلمني ما يلم ويحزنني ما يحزنهم ألا حرب لمن هاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عادهم ومحب لمن أحبوا منهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا وجهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبتها هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل أموال بيت النبوة ومعادن الرسالة وهم فاطمة وأبوها وبعدها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب يتأذن لي أن أعبد على الأرض ليكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي لما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم ومعكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليه السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لأمين الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعثني بك نبيا واصطفاني برسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافلنا للأرض وفي جمع من شهدنا ومهمينا إلا ونزلت عليهم رحمة فأغفرت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال النبي فرقوا. فقال علي إذا والله فضنا وفاضت شيئتنا ورب الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله ثانيا يا علي والذي بعثني بك نبيا واصطفاني برسالة نبيا ما ذكر قبلنا هذا في محفل من محافلنا للأرض وفي جمع من شيئتنا ومهبينا وفي محموم الله وفرج اللهم ولا مهموم الله وكشف الله غمه ولا طالب عجز إلا وقد الله حاجة. فقال علي عليه السلام إذا والله فضنا وسعدنا وكذلك شيئتنا قالوا وشهدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. परवरदिगार के लिए इबादत आपने बारगाह कबूल मंजूर फरमा। वालियान मजलिस हाज़रीन मजलिस मुआमिनीन मजलिस दिली हाजत पूरे फरमा। परवरदिगार वालियान मजलिस दिल मकासद पूरे फरमा। अनादे वारिस की बरकत अता फरमा और फितर दौर के अंदर किसी कमी नहीं नवाज़ न बना। आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदद फरमा। मज़लूमीन जहान दी इमदाद फरमा। ज़ालिमीन उन्हें इसको नाबूद फरमा। हकीकी वारिस ज़माना क़याम आले मोहम्मद जल्द ज़ोर फरमा। रब्बना तक़ब्बल दुआ बिहक़्क़ि आमीन व माना
بشر المستضعفين بشرها दुआ कराए जोरे हुज्जतुल कायनात इस्लाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व मुहम्मद अल्लाहुम्मा कुल्ल नबिय्यिका हुज्जति बिन हसन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि फी हादिहि साक़िब फी कुल्li साक़िब वलियम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व ऐनन व तार उसके नवर व कतवन व तुमत्तिउ फ़ीहा तवीला या रब मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद वाजिल फरजा व मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मजलिस अदा का आगाज़ हदीस के साथ मुबारक से हो चुका। अब मैं मुल्तमिस हूँ हमारे जान साहब